Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang ini ada konjungsion. Nah, kalau yang waktu itu kita belajar juga sih sebetulnya ya tentang Hauptsatz, tapi kata utamanya cuma satu doang kan. Nah, sekarang gimana jadinya kalau ada lebih dari satu, ada dua Haupt. Nah, nanti si Hauptsätze ini dia tuh punya ada konjungsinya atau konektornya gitu ya. Konektor ada aduso. Nah, aduso ini adalah kependekan dari aber, den, und, sondern, oder. Artinya adalah aber-nya ini tapi, karena, melainkan, atau. Oke, nah nanti kalau ketemu si aduso ini atau ketika pakai aduso, si aduso ini di dalam kalimat dia itu adalah posisi ke-0. Nah, karena dia posisi ke-0, maka aturannya yang Hauptsatz waktu itu kita pelajarin tinggal diulang lagi di kalimat kedua. Gitu. Terus hati-hati nanti ada komanya ya di sini. Yang nggak pakai koma itu cuman und dan oder, selebihnya pakai koma. Misal sekarang kita punya ada kalimatnya gini nih misalnya. Kalimat sie möchte, dia ingin zum Urlaub, dia ingin pergi liburan. Ini Hauptsatz yang pertama, aturannya ada subjeknya di posisi 1 ya, terus posisi 2-nya kan ada verb. Terus Hauptsatz yang kedua, sie hat kein Geld, dia nggak punya duit, gitu. Jadi si sie-nya tetap dia posisi 1 dan sebagai subjek, verb-nya ada di ini, di hat di posisi kedua. Nah, sekarang kalau kita mau menggabungkan kedua kalimat ini, maka jadinya gini lah ya, sie möchte zum Urlaub fahren, aber sie hat kein Geld, tapi dia nggak punya uang. Gini lah jadinya. Jadi si subjeknya ada di posisi 1, ini juga subjeknya ada di posisi 1, sama aja. Terus verbnya ini ada di posisi kedua. Ini verbnya juga ada di posisi kedua. Gitu. Si aber-nya dia ada di posisi ke-0. Gini. Oke, misalnya lagi sekarang kita punya ada kalimat misalnya Max will ins Ausland reisen. Kalimat yang keduanya hat keine Zeit. Nggak punya waktu. Kalau kita mau menggabungkan kalimat ini jadi satu kalimat, maka ya tinggal gini aja ya, Max will ins Ausland reisen, aber hat keine Zeit. Ingin pergi ke luar negeri, tapi dia nggak punya waktu. Urut-urutannya masih sama. Max-nya di posisi 1, ininya juga posisi 1. Nah, yang di kalimat Hauptsatz yang pertama, karena dia pakai modal verben, pakai kata will, maka di belakangnya harus ada infinitifnya. Ya, tapi kalau yang kalimat kedua, Hauptsatz yang kedua nggak ada ya. Nih, kalimat yang kedua.
posisi kedua. Yang ini aber-nya sama, dia juga posisi ke 0. Terus contohnya lagi nih. Contoh lagi kita punya ada kalimatnya gini. Sie kommt nicht zur Party. Dia nggak datang ke party. Sie ist krank. Dia sakit. Nah, kalau kita mau jadiin satu kalimatnya menjadi Sie kommt nicht zur Party. Dia nggak datang. Sie ist krank karena dia sakit. Oke, nah ini. Sie-nya subjek posisi 1, ini juga posisi 1. Posisi 2-nya harus ada kata kerja verb ini. Ada kommt dan ada ist. Sedangkan den-nya karena posisi ke 0. Oke, misalnya lagi, sekarang kita punya ada kata Eva läuft zur Bushaltestelle. Eva lari ke halte bus. Terus yang kedua, der Bus kommt in 2 Minuten. Eva lari ke halte bus, bisnya datang dalam 2 menit. Berarti dia conjunction yang tepat adalah Eva läuft zur Bushaltestelle, den der Bus in 2 ini ada Eva, walaupun dia subjek yang berbeda, nggak apa-apa ya. Tetap dipakai aja. Ini kata kerjanya läuft, yang satunya pakai kommt. Ini Eva berlari ke halte bus karena bisnya datang dalam 2 menit. Ininya 0. Gitu. Oke, terus misalnya lagi, sekarang kita punya ada kalimat. Sie wohnt nicht in Jakarta. Tinggal di Jakarta. Sie wohnt in Bandung. Dia tidak tinggal di Jakarta, dia tinggal di Bandung. Nah, gimana caranya kita mau menggabungkan? Jadinya, Sie wohnt nicht in Jakarta, sondern wohnt in Bandung. Gitu. Jadi kalau pakai sondern itu kayak opsinya gitu ya. Dia nggak di sini, melainkan di sini. Bukan pakai tapi. Gitu. Nah, di sini kebetulan subjeknya ini sama nih ya. Ada sie dan ada sie. Terus kata kerjanya juga kebetulan ternyata sama ini. Ada want dan juga ada want. Kalau case-nya kayak gini, kita itu bisa menuliskannya dengan kalimat yang lebih sederhana. Gimana maksudnya? Kita cuman perlu pakai satu subjek dan satu verb-nya aja. Jadi nggak perlu berulang. Misal kalau kalimatnya gini, sie wohnt nicht in Jakarta, sondern in Bandung. Ini benar kalimatnya. Gitu. Hanya jika subjek dan verbnya sama. Gitu. Nah, terus ada juga di variasinya kayak gini misalnya. Misalnya
Sie heißt Maria. Nama dia Maria. Ist zum Beispiel 27 Jahre alt. Usianya 27 tahun. Kalau kita mau menggabungkan kalimat ini, akan jadi sie heißt Maria und sie ist 27 Jahre alt. Kalimatnya bisa seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata subjeknya juga sama. Ya, ini subjeknya sie, ini juga subjeknya sie. Cuman kata kerjanya doang nih yang berbeda. Yang ini pakai heißt, yang satunya pakai ist. Kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak kalimatnya? Bisa. Ya, jadi si subjeknya kita cuman butuh bilangnya satu kali aja. Sehingga akan jadi seperti ini. Sie heißt Maria und ist 7. Gitu. Pokoknya kalau subjeknya sama tapi kata kerjanya yang berbeda, ya udah kata kerjanya tetap harus dipakai dua-duanya gitu ya, jangan dihilangkan. Oke. Terus misalnya lagi kita punya ada kalimat ich möchte ins Kino ins Restaurant essen. Saya ingin pergi ke bioskop, saya ingin makan di restoran. Nah, kalau kayak gini kan case-nya sama kayak yang tadi kan. Dia subjeknya sama. Jadi kalau kita mau bilangnya ich möchte ins Kino gehen und ich möchte im Restaurant essen, ini benar. Tapi kalau kita mau tulisnya lebih sederhana, ya udah, ini subjeknya kita tulisnya satu kali aja. Nah, tapi coba diperhatikan, karena di sini dia pakai model verben, ada kata möchte, dan di belakangnya harus ada infinitif, ya kan, di akhir kalimatnya. Ini posisi ke-0. Dan infinitifnya ini berbeda. Nah, tinggal infinitifnya aja yang kita ulangin, ditulis ulang. Sehingga kalimatnya menjadi ich möchte ins Kino gehen und im Restaurant essen. Gini. Nah, posisi si infinitif verbennya itu tetap harus ada di belakang. Nih, möchte-nya ada di posisi kedua, yang ininya tetaplah ke sini dan di sini. Begitu ceritanya. Misal pakai model verben yang lain deh. Misal model verbennya ich kann aku bisa berkendara dengan bus. Yang kedua, ich kann mein Auto nehmen. Aku bisa ambil mobil aku gitu di rumah maksudnya. So, kalimatnya kalau mau kita jadiin satu bisa ich kann mit dem Bus oder ich kann mein Auto nehmen. Kalimatnya kalau kita mau sederhanakan, ya ich kann-nya ditulisnya satu kali aja ya. Ich kann mit oder mein Auto. Ya, sudah seperti itu saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin atau disampaikan bidang. Ya, mastiin yang penggunaan mochte ini. Kalau subjeknya sie dia tetap mochte ya? RZS mochte. Oh, RCS. Oke, ada lagi?
Ini, oh ternyata panjang ya. Gimana caranya nih biar bisa transkrip? Sebentar. Kalau sekecil ini masih terbaca nggak? Masih kebaca. Gut. Oh, halo, guten Abend, Mei und Denny. Tadi kalian masuknya pas menjelasin apa, Mei? Guten Abend. Tadi sih terakhirnya doang yang dari Ich mochte ins Kino gehen. Itu. Ins Kino gehen. Oh, oke. Oke, nah, abis ini aku coba ulangin sedikit lagi ya yang awal-awalnya gimana. Kalau Denny tadi masuknya pas bagian apa? Sama di akhir banget sih tadi barusan contoh terakhir itu. Barusan banget ya, oke. Ya. Coba ini aku gimana ya ini? Oke, ini tuh kita mau belajar conjunction. Conjunctionnya ini ya. Conjunction itu kan kayak konektor gitu kan, buat menggabungkan dua kalimat utama. Kita ngafalinnya pakai kata aduso aja karena lebih mudah dihafalkan. Aduso itu ya ada aber, den, und, sondern, oder. Artinya juga udah aku tulis. Nanti dibiasakan pakai koma ya, yang nggak pakai koma hanya dan atau und oder itu nggak pakai koma, selebihnya harus dikasih koma gitu. Nah misalnya kayak yang ini nih, sie möchte zum Urlaub fahren, dia ingin pergi berlibur, sie hat kein Geld, dia nggak punya uang. Nah kalau kita lihat struktur kalimatnya yang Nummer 1 sama Nummer 2 kan dia sesuai sama struktur kalimat pas kita belajar Hauptsatz kan, kalimat utama. Si subjek itu dia bisa fleksibel, dia bisa ada di posisi 1 atau di posisi ketiga. Tapi kalau verben dia tuh saklek kan, dia harus banget ada di posisi kedua gitu. Nah jadi kalau kalian lihat nomor 1 sama nomor 2 itu subjeknya di posisi 1 dan si verbennya itu ada di posisi kedua. Kalau kita mau menggabungkan kedua kalimat ini jadi satu kalimat utama, maka kita butuh conjunction. Kebetulan yang kita pakai adalah aber. Dia ingin pergi berlibur tapi nggak punya duit. Gitu. Jadi pada dasarnya kita cuma menulis ulang kedua kalimat ini dalam satu baris, cuman kita kasih aber aja, karena abernya kan posisinya ke 0, dia nggak mengubah struktur kalimat gitu. Nggak ada yang harus berganti gitu, sama aja kayak gitu. Nah kecuali nanti kalau kalian ketemu misalnya yang ini kan ada sie wohnt nicht in Jakarta, dia nggak tinggal di Jakarta, sie wohnt in Bandung, dia tinggalnya di Bandung. Jadi kalau kita lihat di sini si subjeknya sama-sama sie, verbennya juga sama-sama di sie. Kalau verbennya sama-sama wohnt maksudnya. Kalau kita mau tulis kalimatnya jadi lebih sederhana, kita bisa sebutkan subjek dan verbennya satu kali aja di depan di sini. Sie wohnt nicht in Jakarta, sondern in Bandung. Dia tinggal di Jakarta, melainkan di Bandung. Gitu. Terus kayak yang ini juga. Yang ini kan ada sie heißt Maria. Nama dia Maria. Sie ist 27 Jahre alt. Usia dia 27 tahun. Kalau kita lihat di sini yang sama hanyalah subjeknya. Di posisi 1 sama-sama sie. Tapi si verbennya heißt sama is beda ya. Nah kalau kayak gini kita bisa nulis subjeknya satu kali aja. Tapi kata kerjanya harus ditulis dua-duanya. Sie heißt Maria, nama dia Maria, und
ist 27 Jahre alt. Nama dia Maria dan usianya 27 tahun. Gitu. Yang Kino sama yang Busfahren karena dia pakai model verben ya di sini ada kata möchte dan ada kata kann. Ya, tinggal ditulisnya satu kali aja. Ich kann kayak gini ya. Ich kann oder ich möchte, tapi si infinitive verbennya harus ditulis dua-duanya. Karena kegiatannya kan beda ya. Gitu kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyain lagi atau didiskusikan, Mei und Denny? Peter? Cukup Arin. Kalau kalimat tanyanya nanti ada juga ya? Sama aja ya? Kalimat tanyanya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Pokoknya aturan yang harus dipegang tuh ininya aja nih. Kalau ketemu aduso, dia tuh posisinya kan 0. Terus dikasih komanya, semuanya pakai koma ya, kecuali un dan oder. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, coba kita ke latihan soalnya aja. Tadi sudah sempat screenshot ya, Mei sama Denny? Belum mau screenshot dulu bentar. Oke. Segini masih kelihatan kah? Judulnya nggak kelihatan. Segini masih kelihatan ya, Mei? Cukup. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau ke latihan soalnya. Nah ini. Ini ada di Seite 47, halaman 47 ya. Ini. Oke, sekarang kita mau ke Übung 1 dulu. Verbinden Sie die Sätze. Verbinden itu menggabungkan ya, memasangkan verbinden. Jadi yang Übung 1 silakan kalian pasangkan dan tentukan apa conjunction yang tepat di antara aduso itu tadi. Kalau memang di situ ada persamaan subjek, persamaan verben, mau kalian bikin sangat sederhana, boleh. Yang penting benar ya. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum mengerjakan Übung 1? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan.
Halo, guten Abend. Guten Abend. Tuh, layarnya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Oke. Ini kita lagi belajar materi baru yang ada di buku Mitchpass. Aku jelasin dulu sedikit materi. Kita lagi belajar tentang Hauptsätze, terutama tentang conjunction. Jadi di materi-materi awal kan kita udah pernah belajar tentang Hauptsatz nih. Hauptsatz kan kalimat utama ya. Kalau kita mau bikin kalimat utama, syaratnya ada 2. Subjeknya bisa di posisi 1 atau di posisi 3, dan verbnya harus ada di posisi kedua. Nah, sekarang kalau kita mau menggabungkan 2 kalimat utama, kita butuh yang namanya konektor. Nah, konektornya itu disebut sebagai conjunctionnya itu ya. Jenisnya ada 5. Kita bisa hafalkan dengan kata aduso. Aduso itu seperti yang tertera di situ ya, ada aber, den, und, so, dan oder. Nah, si aduso ini posisinya posisi ke-0 di dalam kalimat. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan conjunction aduso ini, dia itu tidak akan mempengaruhi struktur kalimat. Urut-urutannya kayak gimana tuh nggak dipengaruhi sebetulnya. Karena ya tinggal kita nulis ulang aja kan, sama sebetulnya. Cuma nanti tolong diperhatikan, aduso ini dia itu pakai koma kecuali und dan oder. Kalau pakai dan atau itu nggak perlu pakai koma, selebihnya harus dikasih komanya. Misalnya ini ada kalimat sie möchte zum Urlaub fahren, misalnya ini ya. Terus ada sie hat kein Geld, dia nggak punya uang. Maka kita bisa bilangnya sie möchte zum Urlaub fahren, aber sie hat kein Geld. Gitu, dia ingin pergi berlibur tapi dia nggak punya duit. Atau seperti ini, Max will in Ausland reisen, hat keine Zeit. Max will in Ausland reisen, aber hat keine Zeit. Itu kan sama aja ya sebetulnya, tinggal diulang doang. Dan meletakkan conjunctionnya. Itu. Tapi yang beda kalau misalnya nih, misalnya kayak kalimat yang ini. Sie wohnt nicht in Jakarta, sie wohnt in Bandung. Nah, dalam kalimat ini ternyata subjek dan verbnya itu sama. Subjeknya sie dan verbnya juga kepakainya wohnt. Kalau seperti ini kita bisa tulisnya lengkap panjang kayak gini boleh. Sie wohnt nicht in Jakarta, sondern sie wohnt in Bandung, betul. Tapi kalau kita mau menyederhanakannya sangat boleh. Jadinya gini ya, sie wohnt nicht in Jakarta, sondern in Bandung. Ini hanya bisa dilakukan jika subjek dan verbnya sama. Nah, tapi gimana kalau kalimatnya itu hanya subjeknya doang nih yang sama, misalnya kayak di sini. Sie heißt Maria, sie ist 27 Jahre alt. Ya bisa, tinggal sie-nya ditulis satu kali aja, subjeknya nggak perlu diulang. Jadi kalau mau ditulisnya kalimatnya lengkap panjang banget boleh. Sie heißt Maria und sie ist 27 Jahre alt, das ist richtig. Tapi kalau kita mau tulis sie heißt Maria und ist 27 Jahre alt, das ist auch richtig. Gitu. Itu juga berlaku kalau kita mau pakai model verben. Model verbennya ini yang kita pakai, contohnya pakainya möchte nih. Kalau pakai möchte kan belakangnya harus ada infinitifnya kan. Nah, infinitifnya ini beda kebetulan, ada gehen dan ada essen. Berarti ya udah kita cuman tuliskan ich möchte-nya satu kali aja, tapi infinitif verbennya harus ditulis kedua-duanya karena kan kegiatannya beda. Yang satunya pengen pergi ke bioskop, terus mau makan di restoran. Pergi dan makan beda, nggak bisa dijadiin satu. Sama yang di bawahnya ini yang contoh terakhir juga kayak gitu. Model verbennya pakainya kan, bisa. Saya bisa pergi naik bis, saya bisa ambil mobil gitu. Jadi ya udah ikannya ditulisnya satu kali aja, tapi si model verbennya si infinitive verbnya dituliskan semuanya, dua-duanya ditulis. Begitu.
So, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan Bita? Ini kan kata penghubung. Ya. Oh. Sementara ya masih paham sih. Nanti kalau kebentur atau dicontoh buat tugas. Oke, kalau gitu ini mau di screenshot dulu. Masih terbaca ya? Segini ukurannya. Cuma yang bagian bawah terakhir aja sih yang order itu kayaknya nggak masuk. Yang order ini udah masuk. Sebentar. Ketarik ke atas. Ini udah masuk. Nah, sudah. Bersih ya, oke. Kalau sudah selesai, ini sekarang kita lagi ngerjakan yang di Übung 1 yang ini. Nah, Übung 1 ini dibikin sama seperti yang di contoh itu tadi ya, yang aku bikin contoh-contoh kalimatnya. Jadi tinggal di verbinden aja, dipasangkan, dikoneksikan pakai apa kira-kira conjunction yang tepat. Kalau memang itu bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Tapi kalau mau bilang ya udahlah, aku mau bikin kalimat yang panjang aja ya silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Mains? Ibu Mains, tunggu site. Oh ini. Sipsen Ya. Versi. Ya, silakan. Oh, ini tinggal tambah conjunction-nya aja ya? Iya, Aris deh. Oke, silakan dikerjakan ya. Arin mau tanya. Ya. Kalau aber sama sondern itu mirip-mirip ya artinya, berarti bisa saling bertukar nggak itu? Kalau sondern itu dia itu kayak dia itu kayak nggak ada opsinya gitu. Ada opsinya ya kalau sondern itu. Tidak yang ini melainkan yang ini. Misalnya saya tidak belajar Jerman melainkan Prancis gitu. Saya berarti tidak kali awalnya negatif dulu ya. Ya, bedanya itu sondern sama aber. Tapi sebenarnya kalau bat juga bisa kayak gitu nggak sih Arin? Kalau di contoh yang Arinda tadi kan, misalnya Sie wohnt nicht in Jakarta, bisa pakai aber nggak itu? Sie wohnt in Bandung gitu. Dia tidak tinggal di Jakarta tapi di Bandung. Dia itu kan kayak opsi gitu kan, bukan di sini melainkan di sini. Bilangnya ya. Coba kita lihat yang di situ. Di salah satu contoh kalimatnya tuh. Kalau aber itu dia kayak suatu gitu ya. Ya emang dia itu tidak bisa melakukannya karena suatu alasan tertentu gitu. Tapi kalau sondern itu ada opsinya, bukan yang ini melainkan yang ini. Kayak tadi misalnya mana nih? Ya misalnya gini nih. Sie möchte zum Urlaub fahren, aber sie hat kein Geld. Dia nggak bisa ke sana. Sie möchte zum Urlaub fahren, aber sie hat kein sebentar. Tadi pakainya yang
Oh, udah ya. Sonden sama Abe sama Sonder. Aber ya, Sonden sama Aber ya. Ini kan dia bilangnya sie möchte zum Urlaub fahren, aber sie hat kein Geld. Dia ingin pergi liburan tapi dia nggak punya uang. Itu kan bukan suatu pilihan gitu kan. Kalau pilihan kan dia apa namanya? Tidak beli ini, melainkan beli yang ini. Kalau kita mau tukar dia pakai sonden kan nggak bisa. Dia tidak bisa, dia pengen pergi liburan melainkan nggak punya uang gitu kan nggak bisa ditukar. Oke.
Oke, yang Ibu Ain sudah selesai semuanya kah? Mhm. Oh, ada yang belum selesai, dilanjutin dulu.
Oke, so kita bahas dulu ya. Schön fertig kan? Oke, dari yang nomor 1 coba ke Lavem, bitte. Sie fliegen nicht nach Kreta, denn ihre Mutter liegt im Krankenhaus. Richtig. Was bedeutet das? Dia tidak terbang ke Kreta karena ibunya berbaring di rumah sakit. Oke, terus yang B, yang B ke Mei, bitte. Paul fährt nicht zu Klaus, sondern fährt zu Maria. Richtig. Tidak pergi ke Klaus, melainkan dia pergi ke Maria. Terus yang C ke Denny, bitte. Ich möchte dich einladen, aber du hast keine Zeit. Saya ingin mengundang Anda, tapi Anda tidak punya waktu. Ya, habis itu pakainya du, jadinya kamu aja ya. Oh ya, sorry, kamu ya. Oke, terus berikutnya yang D, Mutia, bitte. Lisa besucht mich vielleicht am Montag oder am Dienstag. Lisa mengunjungi saya barangkali hari Senin atau hari Selasa. Ya, super. Terus yang E ke siapa? Lavem lagi, bitte. Werner ist Journalist und er arbeitet bei einer Tageszeitung. Artinya? Werner adalah seorang jurnalis dan dia bekerja di sebuah newspaper harian. Ya, surat kabar harian ya, richtig. Oke, terus yang F, Mei lagi, bitte. Maria bestellt keine Kaffee, sondern sie bestellt Tee. Maria tidak memesan kopi, melainkan dia memesan teh. Ya, memesan teh, richtig ya. Oke, terus yang G, Denny, bitte. Wir gehen nicht ins Kino, sondern ins Theater. Kita tidak pergi ke bioskop, melainkan ke teater. Richtig. Terus yang H, kemudian H ya. genau. Geht in die Küche und holt ein Glas. Richtig. Dia pergi ke dapur dan memegang gelas. Mengambil gelas. Terus yang I, ke Lavem lagi, bitte. Wir wollen Lisa besuchen, denn sie hat morgen Geburtstag. Kita akan mengunjungi Lisa karena dia berulang tahun hari ini. Besok. Ulang tahunnya besok karena ada Morgan ya. Morgan is tomorrow. Kalau hari ini artinya heute. Oke, terus terakhir ke Mei, bitte. Will die Wohnung nicht mieten,
Then sie ist viel zu dunkel. Mhm. Dia tidak mau rent apartemen itu karena itu terlalu dunkel tuh kusam. Dunkel itu dark, gelap. Dark, oke. Ya, too dark, terlalu gelap. Oke, good. So, sekarang kita lanjutin lagi. Kita mau ke sini. Welche Konjunktionen passt? Mana konjungsi yang tepat ya, konektornya mana yang tepat. Terus diperhatikan juga mit oder ohne koma, pakai koma atau enggak pakai koma. Silakan dikerjakan dulu yang belum selesai.
Oke, sudah selesai semua ngerjakannya. Oke, coba kita bahas ya. Yang A, coba ke Denny, bitte. Ich kann dich nicht besuchen, denn ich muss noch arbeiten. Apa dong? Saya tidak bisa menjenguknya karena saya masih harus bekerja. Oh. Kalau conjunctionnya den, perlu pakai koma nggak? Perlu. Oke, terus yang B ke Mutia, bitte. Du kannst wählen, wir können ins Kino oder ins Theater gehen. Kamu bisa memilih, kita bisa ke sinema atau kita bisa ke bioskop atau ke teater. So, Ohnya, with koma. oh, no koma ya, richtig. Oke, terus ke Lavem, bitte, yang C. Paul kocht oft für seine Freunde und ist ein sehr guter Koch. Paul sering memasak untuk teman-temannya dan dia adalah seorang chef atau juru masak yang sangat bagus. Kalau yang ini dia juga bisa pakai den ya, karena kan itu ada reasonnya. Paul sering memasak untuk teman-temannya karena dia adalah bagus. Good. Terus ke Mei, bitte, yang D. Wir mochten in Urlaub fahren, aber wir haben kein Geld. Kita mau pergi liburan, tetapi kita nggak punya uang. Ya, kalau pakai apa, dia juga harus ada komanya ya. Good. Terus balik lagi ke Denny, gitu, yang E. Yang E. Sie können die Rechnung bar bezahlen oder sie bezahlen mit einem Scheck. Mereka ya. Anda. Ini Anda ya. Anda bisa membayar tagihan itu secara cash atau Anda bisa membayarnya dengan cek. Oke, terus lanjut lagi ke Mutia, kita. Ich gehe in Restaurant dan ich habe Hunger und Durst. Ya, pakai den tuh. Mit ya. Saya pergi ke restoran karena saya lapar dan haus. Ya. Terus berikutnya ke Lavem, bitte. Maria besucht Claudia, aber sie kann nicht lange bleiben.
With koma. Maria mengunjungi Claudia, tapi dia tidak bisa berlama-lama. Terus yang H ke Mei gitu. Ich räume mein Zimmer auf und Robert putzt die Küche. Mhm. Saya membersihkan kamar saya dan Robert membersihkan dapur. Ya, kalau putzen itu membersihkan, tapi kalau aufräumen itu merapikan. Ya, merapikan kamar berarti ya. Betul ya. Terus yang I ke Denny lagi, bitte. Ich kaufe keine Birnen, sondern ich kaufe Äpfel. Saya tidak membeli bir, melainkan saya membeli apel. Terakhir ke Muti. Bei dem Projekt hilft mir Paul oder sein Bruder. Ya. Project ini saya dibantu Paul atau atau abang kamu. Abang saya. Sein Bruder. His. Ya, His his. brother. Nggak tahu lah abang apa. Saudaranya lah, saudara laki-lakinya. Ya, abang dia ya. His brother jadinya. Oke, good. Dan Verti. Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan tentang conjunction? Yang J ini bisa juga kan ya? Bisa und, ya bisa und. Terus mau pastiin yang ini urutannya ya. Kan harusnya untuk ini kan subjeknya di Paul Unzen Bruder ini kan. Untuk urutan kan kata kerja harus kedua gitu ya. Terus yang subjeknya pertama ini kok kayak nggak mix gitu ya, nggak match gitu ya. Ya. Kan ini udah ada Mia kan di sini, kayak Biden Project misalkan pertama, Hilf ini kan kedua, terus ada Mia. Sein Bruder. Yang waktu itu kita juga pernah belajar ini nggak, masih ingat materinya yang si datif hanya untuk datif aja ya, hanya untuk datif aja dia itu bisa bisa switching gitu, karena kalau datif itu kan dia sebetulnya objek kan sebetulnya ya, objek tidak langsung, tapi dia juga bisa berupa manusia, makanya dia bisa kayak gini kalimatnya gitu. Tapi kalau mau ditulis bei dem Projekt hilft Paul und sein Bruder mir oder ya itu juga bisa aja. Ini karena ada datif ini ya. Genau. Kan? Ya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, sekarang kita mau ngelanjutin pakai PDF yang sudah aku kirimin kemarin ya. Cuma sebentar.
Oke, sekarang kita mau belajar kosakatanya dulu nih. Was passt zusammen, mana yang tepat ya? Ada Schrank, Sofa, Regal und so weiter. Zum Beispiel hier Bild Nummer 1, das heißt Regal. Ada rak di sini. Kalau ada yang sudah tahu, random juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak urut juga nggak apa-apa ya, silakan. Number 7 Stuhl di Iya, das ist Stuhl. Nummer 3 Teppich F. Teppich, gut. Nomor 2, Kühlschrank. Kühlschrank, richtig. Number 4, Spülmaschine. Salah. Nomor apa sih Spülmaschine bawah? Washing machine, nomor 4. Waschmaschine. Wash machine. Kalau Spülmaschine yang di nomor F. Ja, das ist ja, 11 ja hier. Das ist Spul. Nomor 6 Cecil bukan? Cecil. Sessel, genau, das ist richtig. Sessel. Yang 9 Lampe. Nomor 9 ist Lampe, richtig. Number 14, Herd. Ja. Nomor Dreisen ist Drucker. komputer. Oh, iya, gimana Mei, bitte? Dreisen ist Drucker. 13 ist Drucker, ya. Terus tadi siapa yang mau bilang? Nomor Di komputer. 5 Iya. komputer, ya. Nomor Z itu sofa ya. Nummer 6. Nummer 10. Ja, das ist Sofa. Zolf, Bild. Richtig. Tinggal satu. Yang belum ada. Nomor 8, Schrank. Ya, oke. Oke, nanti yang di bagian B ini bisa dikerjakan sendiri ya. Dicari artikelnya apa, dimasukkan DRD atau das, terus dicari bentuk pluralnya apa. Oke, sekarang kita mau ke sini aja. Di screenshot bentar. Oh iya, ya. Fertig ya. So, sekarang kita punya dana rumah. Ada ruangan-ruangan di sini dan bantuan ada di bawah. Dia upside down. Coba aku bantu tulis dulu. Oke, so kira-kira yang build 1 ini apa? Das Bad. Good. Zima. Bitte? Yang das Badazima ya.
Ya, Bad oder Badezimmer ya. Kalau yang Badezimmer, sama aja sih. Bad oder Badezimmer, das geht beides. Dua-duanya bisa. Tapi kalau yang di sini dia tulisannya pakainya Bad. Makanya aku tulisnya Bad. So, Nummer 2, was ist das? Das Schlafzimmer. Schlafzimmer, natürlich. Okay, dann was ist das? Kinderzimmer. Richtig. Das Okay. Nummer 4. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer natürlich. Okay, dann Nummer 5. Das ist bekerja. Oke, apa das fehlt noch? Tapi ada yang hilang. Ini ya, yang Nummer 6. Kira-kira welches Zimmer fehlt? Apa ruangan yang biasanya ada di rumah? Dapur. Ya, dapur. Was ist Dapur auf Deutsch? Küche. Di Küche. Di ya. Di Küche. Kalau ruangan-ruangan yang ada di rumah tuh pakainya das, banyaknya pakainya das. Yang beda tuh ke dapur. Dapur itu dia di Küche. Terus kalau balkon itu pakainya der balkon. Sama lagi basement, kalau punya basement der Keller ya. Itu selebihnya pakainya das. Yang pakai di lagi ya, teras itu di terase. Oke, coba sekarang kita lanjutin aja. Lesen Sie die Kommentare im Chat, unterstreichen Sie die Orte in der Wohnung. Unterstreichen itu maksudnya underline ya, dikasih underline. Di Orte itu place-nya, tempatnya in der Wohnung, di ruangan, di rumah gitu ya. Sind die Personen gern dort? Warum oder warum nicht? Apakah orang-orang itu suka di sana? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Warum oder warum nicht? Di sini. Zum Beispiel Couch Potato, die Lieblingsort ist ya dia itu Lieblingsort dia ya, makanya dia jawabnya ya. Warum? Karena ini Urlaub sitzen, lesen, musik hören. Oke, coba yang untuk yang Couch Potato dibacakan auf Deutsch und dann auf Indonesisch aja ya. Silahkan ke Lavem, bitte. Ya. Tadi apa yang Lizon? Di ini Vorlesen di sini sampai ke sini. Vorlesen auf Deutsch und dann auf Indonesisch. Bitte schön. Seit heute ist mein Balkon mein Lieblingsort. Der Sommer ist da. Lieblingsort. Lieblingsort tadi apa ya? Favorite place. Hah? Favorite place. Oh, oke. Okay. Ya. Tempat favorit saya adalah balkon. Zaid apa ya?
Seit itu since, sejak. Since kayak der Sommer ist da. Summer is kayak summer sudah di sini. Oh, Ich habe einen Tisch und einen Stuhl und sitze dort den ganzen Tag. Saya punya sebuah karpet dan sebuah kursi dan duduk di depan ganzen Tag ini apa ya? duduk di sana, dort itu der di sana, dan ganzen Tag itu a whole day, sepanjang hari. Duduk di sana sepanjang hari. Lese und höre Musik. Membaca dan mendengar musik. Das ist via Urlaub cool. Itu adalah liburan saya yang cool. Wie Urlaub itu kayak seperti liburan. Ya, kalau karpet itu tepih ya. Kalau tish itu meja. Saya punya sebuah meja dan sebuah kursi. Oh iya, tish ya, bukan tepis. So sorry. Ya. Oke, good. Terus yang nomor 2, coba ke Denny. Number 2 ya. Apa ini bacanya? Mister ya. Genau, Mr. Wichtig. Mr. Wichtig. Also mein Arbeitszimmer mache ich im Moment nicht. Ich muss viel arbeiten und kann nie richtig entspannen. Immer sehe ich mein Arbeitszimmer und weiß, die Arbeit wartet. Oke. Also itu apa ya? Juga Arbeitszimmer itu apa ya? Ajaran. Ruang kerja. Apa deh? Ruang kerja. Arbeit kan work. Oh iya tadi. Itu kan ruang ya. Ruang saya tidak menyukai ruang kerja saya saat ini ya. Saya tidak menyukai ruang kerja saya. In moment itu berarti saat ini kan? Oke. Saya harus banyak bekerja dan tidak bisa ini bersantai ya, tidak bisa benar bersantai. Oke. Terus saya selalu ini melihat ruang kerja saya dan wise itu apa ya? Dan tahu pekerjaan menunggu. Oke, so apakah itu Lieblingsort Arbeitszimmernya? 9 ya, warum? Kenapa? Karena di sini sih kan dia ich mag nicht ya dia bilang tadi ya. Dia tidak suka. Ya, pasti dari alasannya kenapa dia nggak suka? Karena di tempat itu dia banyak bekerja tapi tidak bisa bersantai gitu. Viel arbeiten. Viel arbeiten. Ya. Terus yang nomor 3, coba ke Mei, bitteschön. Tolle. Am Wochenende bin ich abends im Club.
und dann schlafe ich lange. Also ist mein Schlafzimmer auch mein Lieblingsort. Dort lese ich Zeitung und trinke Kaffee. Wichtig ist nur kein Stress. Nah, Tule tuh kayak apa sih? Malam kayak Nama akun dia itu ada Nah itu malam, Eule itu burung hantu. night owl gitu ya. Ya, night owl. Di weekend saya pergi ke klub dan tidur sangat lama. Saya also my bedroom, jadi tempat tidur saya itu adalah kesukaan saya, favorit saya. Saya membaca buku, baca newspaper dan meminum kopi. The most kayak paling penting, wichtig is paling penting dan gak ada stres, no stress. Ya, good. So, apakah itu Lieblingsort? Warum? Karena dia living spotnya dia tuh di kamarnya dia, karena dia bisa membaca koran, terus minum kopi, terus nggak ada stres, kein Stress. Ya, Zeitung lesen, Kaffee trinken. Okay, dann geht weiter. Nummer 4, bitte. Mutia, bitte schön. Nummer 4. Friedrich. Mein Kinderzimmer passt nicht mehr zu mir. Ich bin jetzt 17 Jahre und mein Zimmer ist noch für ein Kind. Das ist peinlich. Meine Freunde laden ich nicht ein oder wir gehen in den Garten. Kamar tidurku. Kamar tidurku sudah kamar tidurku tidak apa ya, pas nih Merzumir, maksudnya tidak menyenangkan lagi ya. Tidak cocok lagi ya. Tidak cocok lagi. Saya sudah 16 tahun dan kamar saya itu hanya untuk anak kecil. Das ist peinlich ini peinlich, embarrassing ya, memalukan. Dan das ist peinlich itu sangat memalukan. Teman saya teman saya tidak saya kasih masuk atau kita pergi ke taman. Ya, so apakah itu Lieblingsort? Nein, ya, warum? Was ist nicht so? Die Zimmer ist nur für ein Kind. Ja, oder das Zimmer passt nicht mehr ya. Sudah nggak cocok lagi gitu, pas nicht mehr. Good. So, sekarang kita lanjutin lagi. Yang ini. Oke, kita punya ada Gegenteil. Gegenteil itu artinya opposite-nya ya. Kebalikannya apa? Wie heißt das Gegenteil? So, die Wohnung ist nicht teuer, sie ist apa Gegenteil dari nicht
맞춰요. Ya, beli. Ya, pilih. So das Zimmer ist klein. Groß. Es ist groß. Richtig, es ist groß. Ih, leise. Also leise itu suaranya nggak banter-banter ya, nggak nyaring. Laut. Laut. Es ist laut. Okay. Die Küche ist nicht dunkel. Sie ist terang. Was ist terang auf Deutsch? Apa nih? Balik. Oh iya, bright ya. Ya, was ist bright? Hell. Tulisannya heiß apa sih? Kalau heiß itu panas ya. Nggak kebaca. Oh hell. Oh iya, ini tadi belum ditulis ya upside. Ini ada laut, bilih, sentral, groß. Ya, sisanya. White Weg is far away ya. Nggak jauh, itu ada di sentral. Di sentrum. Sentral. Biasanya kalau baca iklan-iklan rumah kan pasti bilangnya sentral gitu kan, yang di kota, yang deket sama apapun. Karena biasanya kalau yang di Jerman semuanya ngumpul jadi satu gitu kan. Rathaus dan sekelilingnya itu udah deket semuanya itu. Rathaus, terus ada Kirchenya deket, posnya dekat, polisinya dekat, pokoknya udah jadi satu kawasan gitu. Oke, sekarang itu biasanya model-model Anzeige-nya itu kayak yang di B itu ya. Nah, si Anzeige ini yang modelannya kayak gini, itu nggak cuman dibikin oleh seseorang yang mencari rumah, tapi juga dibikin oleh orang yang punya rumah yang mau disewain gitu. Ya alasan nyawanya bisa juga short term ya, tapi juga bisa long term gitu. Biasanya kalau yang short term ditinggal sama penghuninya buat liburan gitu. Tapi liburannya kayak 1 bulan sampai 3 bulanan gitu disewain lah tempatnya. Karena lumayan ya daripada kosong kan. Pasti ada aja gitu yang mau, apalagi kalau di kota-kota besar kayak kita butuh tempat tinggal. Ya gitu. Dan iklan-iklan kayak gini itu banyak banget didapatkannya kayak di supermarket. Di supermarket kan biasanya kayak ada di lorongnya itu kayak ada tempat kayak mading atau apa gitulah ya. Itu biasanya ditaruh di situ. Atau kalau jalan-jalan ke Rathaus itu juga ada biasanya di situ. Terus kalau di mana lagi ya biasanya ya? Di tempat-tempat kalau yang ditempel-tempel di jalan itu kayaknya hampir enggak deh, kecuali mungkin aku pernah bacanya di Berlin kali ya, kan di Berlin kotanya besar banget kan, dan kayak rasanya itu kotor gitu. Jadi semua iklan-iklan tuh pasti ada di situ ya. Ini modelnya kayak gini. Nah, ini cara bacanya adalah, coba kita baca bareng-bareng. Ini ada Keverloher Straße. Ini ditulisnya lengkap, tapi kadang-kadang mereka tuh cuma nulisnya pakai STR doang. Keverloher STR, jalan Keverloher. Nah, biasanya itu dilengkapi sama nomor rumah, nomornya berapa tuh biasanya. Gitu. Dan nggak ada gang ya normalnya. Ya Keverloher Straße ya udah di Keverloher Straße itu di nomor berapa. Gitu. Terus Nähe U-Bahn berarti deket sama subway-nya, sentral unruhig. Nah, ini jarang banget sih biasanya. Ada di tengah, di sentral, tapi ruih.
Gitu. Mungkin kotanya emang bukan kota besar ya, karena kalau kota-kota besar di sentral tuh pasti rame banget. Terus ada Drei Zimmer Wohnung, berarti tempatnya si Wohnung ini apartemennya ada tiga ruangan. Im vierten Stock, di lantai keempat. Ini nanti kalau kalian baca kayak gini harus dilihat bangunannya sih sebetulnya. Kalau dia bangunan kayak Altbau gitu, bangunan gedung-gedung tua, biasanya dia nggak ada Aufzugnya ya. Aufzug itu apa? Lift, nggak ada liftnya. Gitu. Jadi mungkin harganya bakalan lebih murah, tapi kalian harus naik tinggi banget jauh ke atas. Itu kalau ngerasa ya nggak apa-apa, itu kita olahraga ya, silakan aja ya. Gitu, tapi bakal lebih enak kalau pakai Aufzug. Im vierten Stock di lantai 4. Circa itu kayak kira-kira ya, kira-kira luasnya ada 90 meter kuadrat atau kuadrat meter. Wohnzimmer und Küche mit Balkon, Bad oder WC, ya up ini mulai ya, mulai free-nya maksudnya bisa kita move in ke situ tanggal 1 Juni. Mitenya 850. Kalau buat mite ini nanti juga harus di make sure lagi sih, mitenya ini itu sudah inklusif atau masih belum. Mereka biasanya pakai istilah Heiß oder Kalt Miete. Kalau Heiß Miete tuh dia kayak udah all in gitu loh, semuanya apapun itu. Jadi buat biaya sewanya, biaya listrik, biaya apa, biaya wifi kalau ada ya, segalanya itu udah include. Tapi kalau pakai Kalt Miete itu ada beberapa yang kita harus ekstra bayar gitu, bayar sendiri maksudnya. Gitu. Ada yang kita harus bayar listriknya sendiri atau bayar ekstra wifi kah atau apa gitu. Jadi harus ditanyain gitu, ini mitenya segini tuh udah dapat apa aja. Terus Hausverwaltung Oms, ya ini nama yang ngurusin wohnungnya ini ya, bisa dihubungin di sini. Gitu. So wie viel Zimmer, wie groß Preis, semuanya sudah ada di sini ya. Oke, fertig lah buat hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan gitu? Tuh, kalau nggak ada, aku mau remind lagi expression-nya ya. Expression-nya dicicil, habis gini weekend, semoga bisa lebih banyak yang diselesaikan ketika weekend. Berarti kita mau ujiannya kemarin di pertengahan 16-17 ya, kita ujiannya Oktober. Okay, also dann, ich glaube, das war alles für heute. Morgen lernen wir wieder mit diesem Buch. Kita masih ngelanjutin buku ini. Tapi kalau udah selesai besok ya kita lanjut materinya lagi. Gut, also dann, Dankeschön für heute. Wir sehen uns dann mal morgen und gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.